दोस्तों, पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़ये को पूरी तफसील के साथ बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर एक नेक बंदे की दुआ को ज़रूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिख कर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाक़या पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता था कि वो हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज़्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का हर किसी से हुस्ने अखलाक के साथ में पेश आता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वो हर दम ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया। इसीलिए फिर वो ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वही दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़प ले और उसकी ज़मीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की ज़मीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया, मगर वो किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गई तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज़ यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसीलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाएगा। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज़्यादा लगाव भी रखता है, इसीलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में ज़मीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी ज़मीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। ज़मीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसीलिए फिर उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया
यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम है, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है और उस पर ये इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो वही जमीन पर बैठ ही गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से ये कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग ये मानने पर मजबूर हो जाए कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वो सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये लड़का बेकसूर है क्योंकि ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम सब गवाही देते हैं कि ये लड़का बहुत नेक है, ये कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसीलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की ये गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसीलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर ये इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वो मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा। और जो मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो ये सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ, वो समझ गया था कि ये सब उसके इस छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ये सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वो कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। ये देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वो जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वो तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसीलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से ये सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूँ सबको मालूम चल गया
کہ اصل چور تو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ پھر پولیس والوں نے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا اور جب اس سے پوچھ تاچھ ہوئی تو پھر یہ ساری باتیں چھوٹے بھائی نے پولیس والوں کو بتا دی۔ ادھر وہ بڑا بھائی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتا رہا کہ عین موقع پر اللہ نے ایک بندر بھیج کر اس کی کس طرح سے مدد کی ہے، اور اس طرح سے پھر پورے گاؤں والوں کو اس کی بے گناہی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کا اللہ پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ عبداللہ نام کے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا ایک میڈیکل سٹور تھا۔ عبداللہ نے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ عبداللہ بچپن سے ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ پنج گانہ نماز کے علاوہ تہجد گزار اور تلاوت قرآن میں زیادہ تر وقت بتایا کرتا تھا۔ بعض مرتبہ ساری رات نوافل ادا کرتا۔ روزے، نماز، زکوٰۃ کا پابند تھا۔ عمر گزرتی گئی اور عبداللہ نے شادی نہیں کی۔ گھر والے اس پر شادی کا دباؤ بنانے لگے۔ اس صورتحال اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کر عبداللہ کو بالآخر شادی کا فیصلہ کرنا پڑا اور عبداللہ نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد عبداللہ کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ اب راتوں کی عبادت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور پھر خاص کر جیسے رمضان میں ہی ایسا ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا تہجد بھی چھوٹ گئی اور نمازوں میں بھی کمی آنے لگی، اور ایک وقت ایسا گیا کہ پانچوں نمازوں میں غفلت ہونے لگی، اور پھر عبداللہ اچانک مشکلات میں گھر گیا۔ میڈیکل سٹور کی آمدنی کم ہو گئی اور قرضے پر قرضہ چڑھنے لگا۔ عبداللہ کی زندگی جو پہلے خوشحال تھی وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگا۔ اس دوران ایک دن ایک شخص میڈیکل سٹور پر دوائی لینے آتا ہے۔ عبداللہ اس وقت اس قدر پریشانی میں تھا کہ اس نے اسے غلط دوائی دے دی، جس کی وجہ سے وہ شخص مرتے مرتے بچا، اور اس نے عبداللہ پر کیس کر دیا، جس کے بعد اس کی دکان سیز ہو گئی اور اس کا کاروبار پوری طرح سے بند ہو گیا۔ اسی دوران عبداللہ کے والد کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی، اور عبداللہ نے اب تک جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب والد کے علاج پر خرچ کر دیا۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور عبداللہ پوری طرح سے زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ایک دن عبداللہ صحن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی جہاں پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اس کو فوراً جھٹکا لگا اور سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا بھول ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، سجدے میں گرا، معافی مانگتا رہا، روتا رہا کہ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ساری عمر تیری محبت میں گزاری، تیری عبادت میں گزاری، اور دنیا داری میں ایسا کھو گیا کہ تجھے ہی بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پنج گانہ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور تہجد اور تلاوت قرآن بھی کرنے لگا، اور ہر رات اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستو، ابھی صرف 9 ہی دن گزرے ہوئے تھے کہ تبھی اس کے گھر میں وہ شخص آتا ہے جسے عبداللہ نے غلط دوائی دی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، تم نے مجھے جو دوائی دی تھی اس سے میری طبیعت تو ضرور بگڑی تھی، مگر میری جو بیماری تھی وہ کرشماتی طور پر اسی دوائی سے دور ہو گئی، اور تم پر کیا ہوا کیس اب میں واپس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو، عبداللہ کو اس کی دکان واپس مل گئی، یعنی عبداللہ نے اپنا میڈیکل سٹور واپس حاصل کر لیا، اور آمدنی بھی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے والد کا علاج بھی کروایا، اور اس کی بیوی بھی واپس آ گئی۔ پیارے دوستو، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ہر وقت استغفار کرتا رہے، اور نماز کی پابندی کرتا رہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کی زندگی میں بہت مسئلے، بہت پریشانیاں آ جاتی ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ حسد اور جلن سے پاک ہوتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کچھ غلط خیال نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ ایک ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے ایک اللہ کا ولی زندگی گزارتا ہے، وہ تکلیف دینے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہی کامیاب کرتا ہے۔ تو یاد رکھے دوستو، ہمیشہ اچھا سوچے، ہمیشہ اچھا سوچے، اپنے بارے میں اچھا سوچے، اوروں کے بارے میں اچھا سوچے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ تو اپنا گمان اچھا رکھو، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کسی انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں تو اس انسان کی زندگی میں خوشیاں آنے لگتی ہے، اس انسان کی زندگی میں سکون آنے لگتا ہے، بھلے ہی اس کے پاس نعمتیں زیادہ نہ ہو، بھلے ہی اس کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے جو کمائی ہوتی ہے، جو تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ ورنہ ایسے تو حرام پیسے اتنے لوگ کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں سکون نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ان پیسوں کا کوئی سکون نہیں ملتا، ان کا پیسہ جیسے آتا ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کریم کو بھی پڑھنا ہے۔ اگر قرآن کریم نہیں آتا تو آپ سیکھیں، اگر وہ بھی نہیں آتا تو آپ اس کا ترجمہ ہی صحیح سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کو جس لینگویج میں چاہیے اس لینگویج میں قرآن کریم مل جائے گا، آپ کم سے کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے، دیکھیے تو صحیح اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔